Hello, Robin Mukherjee. Now I am in live. Hello, Robin Mukherjee. Now I am in live. Today I discuss a good job, work from home. This job is no marketing, no selling job, no investment required. Website link Levitas e-commerce.in. Website link Levitas e-commerce.in. You send details, your name, your age, your educational qualification and your address. Minimum age above 20 years can apply. Minimum age above 20 years can apply. Minimum education HS pass required. Minimum education HS pass required. Apply with software code 107-684-9766, 107-684-9766 and WhatsApp only 8240306853, 8240306853। अभी जो जॉब के लिए हम बात कर रहे हैं, जॉब बहुत सिंपल जॉब है। घर में बैठ के आराम से कोई भी ये जॉब कर सकता है। ये जॉब के लिए बॉयस होना चाहिए 20 बच्चों का ऊर्ध्व, 20 बच्चों का ऊपर का आदमी ये जॉब के लिए एप्लीकेबल है। ये जॉब के लिए मिनिमम एजुकेशन चाहिए HS पास। ये जॉब के लिए मिनिमम एजुकेशन चाहिए HS पास। आपको स्मार्टफोन से सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन करना पड़ेगा सोशल साइट में। डेली 2 घंटा टाइम सोशल साइट में व्यय करने से ये काम आप आराम से कर सकते हैं। ये काम के लिए वेबसाइट लिंक होगा Levitas e-commerce.in। वेबसाइट लिंक है Levitas e-commerce.in। आप सिलेक्ट होने के बाद आपका पास जूम क्लास का लिंक आएगा। वो ट्रेनिंग सेशन से आपको मालूम हो जाएगा आपको क्या करना पड़ेगा। कंपनी फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ये जॉब के लिए किसी को पास पैसा देने का जरूरत नहीं, कोई आपको फ़ोन करेगा भी नहीं, आप भी किसी को फ़ोन नहीं कर सकते। जॉब के लिए अप्लाई के लिए आपको सॉफ्टवेयर को उल्लेख करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का नंबर है 107-684-9766, 107-684-9766 एंड व्हाट्सएप नंबर है 8240306853, 8240306853। अप्लाई का टाइम में आपका नाम, आपका वॉइस, आपका शिक्षागत योग्यता, आपका एड्रेस व्हाट्सएप माध्यम में भेजना पड़ेगा। मिनिमम एज अबव 20 ईयर्स कैन अप्लाई। मिनिमम एज अबव 20 ईयर्स। 20 बच्चों का ऊर्ध्व का आदमी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जॉब के लिए उच्च माध्यमिक पास मिनिमम करना चाहिए। जॉब के लिए मिनिमम 12th क्लास पास करना चाहिए। आपका नाम, आपका वॉइस, आपका शिक्षागत योग्यता, आपका एड्रेस व्हाट्सएप माध्यम में भेजना पड़ेगा। वो टाइम में एक सॉफ्टवेयर को उल्लेख करना पड़ेगा 107-684-9766, 107-684-9766 एंड व्हाट्सएप नंबर 8240306853, 8240306853। जॉबटी ঘরে বসে করা যায়। যে কেউ মাত্র 2 ঘন্টা টাইম সোশ্যাল সাইটে ব্যয় করলেই জবটি কমপ্লিট করতে হবে। এই জবের জন্য আপনাকে কাউকে ফোন করতে হবে না, কেউ আপনাকে ফোন করে ডিস্টার্বও করবে না। এই জবটি কোনো মার্কেটিং বা সেলিং জব নয়। আপনাকে ডেলি 2 ঘন্টা টাইম মাস্টার সফটওয়্যার কোড কোম্পানি প্রোভাইড করবে, সেই সফটওয়্যার কোডকে প্রমোশন করতে হবে সোশ্যাল সাইটে। ল্যাপটপ ডেস্কটপ না থাকলেও চলবে, খালি স্মার্টফোন চাই। স্মার্টফোন দিয়ে ডেলি 2 ঘন্টা যে কোনো সময় আপনি সফটওয়্যার কোড প্রমোশন করবেন। আপনি সিলেক্ট হলে আপনাকে জুম ক্লাসের লিঙ্ক দেওয়া হবে। ওই লিঙ্কে আপনি ট্রেনিং সেশন পাবেন, ফ্রি ট্রেনিং। ট্রেনিংগুলো সাধারণত সানডেতেই করা হয় সবার সুবিধার্থে। ওই ট্রেনিং সেশন থেকে আপনারা জানতে পারবেন যে আপনারা কী করতে হবে। আপনার এই জবের জন্য বয়স হতে হবে 20 বছরের উপরে। 20 বছরের উপরে যারা তারাই এই জবের জন্য অ্যাপ্লাই করে। জবের জন্য মিনিমাম এডুকেশন চাই HS পাস। জবের জন্য মিনিমাম এডুকেশন চাই HS পাস। আর এই জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হলে আপনাকে 20 বছরের ঊর্ধ্বে হতে হবে। 20 বছরের উপরে যারা তারাই এই জবের জন্য অ্যাপ্লাই করে। আর মিনিমাম এডুকেশন HS পাস তারাই এই জবের জন্য অ্যাপ্লাই করে। HS পাস এর নিচে যারা তারা এই জবের জন্য অ্যাপ্লিকেবল নয়। আপনার নাম, আপনার বয়স, আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, আপনার অ্যাড্রেস হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে পাঠাতে হবে। জবের ওয়েবসাইট লিঙ্ক Levitas e-commerce.in। ওয়েবসাইট লিঙ্ক Levitas e-commerce.in। আপনি হোয়াটসঅ্যাপে যখন অ্যাপ্লাই করবেন তখন একটা সফটওয়্যার কোড উল্লেখ করতে হবে।
উল্লিখিত সফটওয়্যার নাম্বার 1076849766 1076849766 হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8240306853 8240306853। থ্যাংক ইউ। ওকে বাই।